बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, शहर इक़्तिदार है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात जो हैं किस हद तक बिगड़े हुए हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ताज़ा जो इल्ज़ामात का एक सिलसिला है वो क्या है। साथ में कुरम की सूरत हाल के हवाले से भी थोड़ा बहुत आपको बताना है। एक बयान दिया है वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कि अफ़गान हुकूमत ने एक डिमांड की थी कि अगर हम जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं उनको मशरक़ी सूबों से मुंतकिल कर दें और उनको अफ़गानिस्तान के वस्ती या शुमाली इलाकों में बसाएं, उनसे असलहा ले लें तो पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा। और अफ़गान हुकूमत ने 10 अरब रुपए मांगे थे। इस बयान की बड़े वाज़ेह अल्फाज में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने तरदीद की है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मारूफ़ पाकिस्तानी सहाफ़ी अफ़गान उमूर के माहिर जनाब ताहिर ख़ान से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ का ये इल्ज़ाम जो है दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से पहले भी बात होती रही है। ज़रा ये कहते हैं कि इस हवाले से कोई एक इजलास मुनक्किद हुआ था और उस इजलास में ये तजवीज़ जो है ये पेश की गई थी। अब ये अफ़गान हुकूमत की डिमांड है या ये पाकिस्तान की तरफ से डिमांड है, इस पर बात होगी। एक तरफ से माफ़ कीजिएगा, एक तरफ से बयान दागा जाएगा, दूसरी तरफ से तरदीद या वज़ाहत सामने आएगी। लेकिन इस मामले पर अब बात की जाने लगी है और शिद्दत के साथ की जाने लगी है। एक तो पाकिस्तान की तरफ से जब ये इल्ज़ाम आता था कि जी पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं, टीटीपी की क़यादत वहाँ पे मौजूद है, टीटीपी के जो जंगजू हैं ये सारी प्लानिंग अफ़गानिस्तान में करते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर जाके कार्रवाई करते हैं। इस बात की या इस इल्ज़ाम की बार बार अफ़गान हुकूमत तरदीद करती रही है। लेकिन पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। टीटीपी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बीच में एक बुनियादी नुक्ता है और जब तक इस बुनियादी नुक्ते को, इस बुनियादी मामले को निपटाया नहीं जाता, हल नहीं किया जाता, इस्लामाबाद और काबुल के ताल्लुकात इसी तरीके से कशीदा रहेंगे। ये जो कशीदगी की शिद्दत है, ज़ाहिर है कि इसमें बुनियादी किरदार ही टीटीपी का मामला है। टीटीपी पाकिस्तान की रियासत का, पाकिस्तान की फ़ौज का, पाकिस्तान का दर्द सर है, चैलेंज है एक बहुत बड़ा। और एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये अफ़गान हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि टीटीपी और टीटीए यानी अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का एक बहुत देरीना एक दूसरे के साथ रवाबित हैं। दोनों तंजीमों के जो सुप्रीम लीडर हैं वो शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गान तालिबान जो हैं ये किसी और मखलूक का नाम है और पाकिस्तानी तालिबान जो हैं ये किसी और मखलूक को कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर मुबसरीन जो हैं इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों जो हैं वो एक किस्म का एजेंडा रखते हैं और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं। बहरहाल तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ने, आपको पता है कि तमाम तर जद्दोजहद जो की वो अफ़गानिस्तान के अंदर की। अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज मौजूद थी, नेटो फोर्सेस मौजूद थी और उनके ख़िलाफ़ उन्होंने 20 साला जद्दोजहद की। इससे पहले जब उनको इक़्तिदार मिला था अफ़गान तालिबान को, तो वो जो अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल थी उसकी वजह से अफ़गान अवाम फेडअप थे और उनको ख़ासी पजीराई मिली थी और वो इक़्तिदार में आए थे। फिर मुल्ला उमर ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर क़यादत संभाली थी और बीच में जब उसामा बिन लादेन का मामला आया तो फिर अमेरिका ने डिमांड की 9/11 के अटैक्स के बाद। मुल्ला उमर ने इनकार कर दिया कि जी हम अपना मेहमान जो है वो उसके दुश्मन के हवाले नहीं कर सकते, ये हमारी इस्लामी रिवायात या हमारी अफ़गान रिवायात के ख़िलाफ़ है। बहरहाल वो कहानी आपको पता है। लेकिन इसके बाद जब अफ़गान हुकूमत का, अफ़गान तालिबान का इक़्तिदार ख़त्म हुआ, अमेरिका यहाँ पे आया, नेटो फोर्सेस यहाँ पे उनकी मौजूदगी और 20 साल जब ये लड़ाई लड़ी गई तो इसमें अफ़गान तालिबान के साथ साथ जो पाकिस्तानी तालिबान थे उन्होंने भी जाके वहाँ पे इस लड़ाई में हिस्सा लिया। और ये जो मौजूदा अफ़गान काबीना के ज़्यादातर लोग आपको नज़र आते हैं ये भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में नहीं रहते थे। कुछ ठिकाने इनके पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे। मुल्ला उमर के बाद जिनको अफ़गान तालिबान का सुप्रीम लीडर बनाया गया था, अमीर मुकर्रर किया गया था, मुल्ला अख्तर मंसूर, ये एक ड्रोन हमले में पाकिस्तान के अंदर मारे गए थे। इसी तरह आप ये मुख्तलिफ़ हवाले हैं
کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے، جب حال ہی میں جو مہاجرین کے وزیر الحاج خلیل الرحمان حقانی کو شہید کیا گیا ہے، انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب ان کو پاکستانی فورسز نے گرفتار کیا تھا تو بیت اللہ محسود نے کچھ پاکستانی جو فورسز کے لوگ تھے 300 یا 350 کے لگ بھگ، ان کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے بدلے پھر ان کی اور ان کے ساتھیوں کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہوئی تھی۔ تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان کے بیچ میں بہت قریبی روابط ہیں، اور یہ قریبی روابط نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی رشتوں میں یہ منسلک ہیں۔ تو بہت ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ خواجہ آصف کے بیان کی تو تردید سامنے آ گئی ہے، لیکن کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے۔ یہ تجویز جو ہے یا یہ مطالبہ جو ہے جو بھی ہے، اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، اس پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور یہ تجویز کچھ مبصرین نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 10 ارب کیا اگر 20 ارب اور 50 ارب روپے بھی دینے پڑیں اور اس چیلنج سے اگر پاکستان نمٹ سکتا ہے اور پاکستان میں یہ جو ملیٹنسی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، تو یہ بہت یعنی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ ایک منافع والا سودا ہے۔ پیسے دے کے یہ محاذ جو ہے مغربی سرحد کا، اس کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پہ اب بات ہوگی، اور جب سے برمل میں پکتیکا میں پاکستان کی فضائی کارروائی کی گئی ہے اور اس کے بعد جو شدت آئی ہے، تو سرحدی جھڑپیں تو رک گئی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف الزامات کا، فیک نیوز کا، جعلی ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ واخان کوریڈور کے حوالے سے طرح طرح کی خبریں ہیں، اور باجوڑ کے حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن دونوں اطراف سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ فیک نیوز اور کچھ جعلی خبریں جو ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وزیر خارجہ اور جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے کہا ہے کہ 35 سے 40 ہزار لوگوں کو افغانستان سے واپس لایا گیا، اور 100 ہارڈ کور ملیٹنٹس جو ہیں ان کو پاکستانی جیلوں سے رہائی دلوائی گئی سابقہ حکومت کے دور میں، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کا اشارہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت کی طرف تھا۔ عمران خان نے اس حوالے سے کہا تھا کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے وہ جنرل قمر باجوہ کی پالیسی تھی۔ انہوں نے فیض حمید کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، وزیر اعظم تھے عمران خان، اور آئی ایس آئی کے چیف تھے جو بعد میں کور کمانڈر پشاور مقرر ہوئے، جنرل فیض حمید۔ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید آج کسٹڈی میں ہیں، زیر حراست ہیں، اور کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ صورتحال کہاں جا کے رکتی ہے۔ یہ پاکستان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے ظاہر ہے کہ بڑا حساس نوعیت کا ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام متاثر ہو رہے ہیں، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر کڑی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دونوں ملکوں کے معاملات جو ہیں مذاکرات کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے حل ہوں۔ کرم میں جو ہے غیر یقینی کی صورتحال باوجود اس کے کہ معاہدہ ہو چکا ہے موجود ہے، سڑک ابھی تک کھلی نہیں ہے، وہاں پر اسی طرح کی صورتحال ہے، اشیاء خورد و نوش کی قلت ہے، دوائیوں کی قلت ہے، پیٹرول ڈیزل کی قلت ہے، کیونکہ جب تک سڑک کو نہیں کھولا جائے گا اس وقت تک یہ مسائل رہیں گے۔ دھرنے بھی ابھی جاری ہیں، اور کچھ لوگوں کے تحفظات بھی ہیں اس معاہدے کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایک پائیدار مستقل امن کرم کو بھی نصیب ہو، پاکستان کو بھی نصیب ہو، افغانستان کو بھی نصیب ہو، کیونکہ جب تک امن نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، یہ پورا خطہ جو ہے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ۔